وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الغداة، في هذه البكرة المباركة، بكرة يوم الجمعة، أفضل البكر وأفضل الأيام يوم الجمعة. كان في الجاهلية يوما مكرما، فجاء الإسلام فعظمه وشرفه، فهو يوم مبارك جعله الله عيدا للمسلمين في كل أسبوع، يوم أفضل الأيام وليلته أفضل الليالي، فيحرص الإنسان في يوم الجمعة وليلتها على أن يكون هذا اليوم يوم لآخرته، فيستزيد فيه من الطاعات ويستزيد فيه من العبادات والصلاة على سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم للاستزادة من كل خير والإكثار من تلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd, beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini, di pagi hari Jumat, yang mana pagi hari Jumat adalah paling afdalnya pagi hari, dan hari Jumat adalah paling afdalnya hari-hari di dalam sepekan. Dahulu pada masa jahiliyah mereka memuliakan hari Jumat. Kemudian datang itu Islam, mereka tatkala di masa jahiliyah mereka betul-betul mengagungkan hari Jumat. Datang itu Islam, kemudian dimuliakan, kemudian dijunjung itu hari Jumat, dan dijadikan Jumat tersebut adalah hari terbaik di dalam sepekan. Ini adalah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai hari raya bagi seorang muslim. Harinya adalah paling baiknya hari dan malamnya adalah paling baiknya malam. Maka hendaknya kita bersemangat, kita hendaknya di dalam hari Jumat ini kita jadikan hari untuk akhirat kita, dengan kita memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin dari seluruh pemimpin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat menambah di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah di dalam kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت أي بنيت؟ قال: إن الله حرم على الأرض لحوم الأنبياء. تكريم وتعظيم ما عظم الله ذاك من تقوى القلوب. فيوم الجمعة تعظيمه من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم الشعائر القرآن العظيم، المساجد، العلماء، العاملون، هؤلاء كلهم من شعائر الله سبحانه وتعالى، تعظيمهم من تعظيم الله سبحانه وتعالى.
Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya termasuk daripada yang paling afdalnya hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepadaku, kata beliau. Sesungguhnya sholawat kalian akan sampai kepadaku. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana sholawat kami sampai kepadamu ya Rasulullah, sedangkan engkau telah balita, telah rusak, telah meninggal. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan pada bumi untuk memakan jasad-jasadnya para anbiya. Ini adalah khususnya bagi mereka, para anbiya dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumat ini adalah termasuk syiar daripada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mengagungkannya itu adalah termasuk daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk daripada ketakwaan hati. Dan yang paling agungnya syiar-syiar Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Juga dengan kita mengagungkan Al-Quran, dengan kita mengagungkan para ulama yang mengamalkan ilmunya, sesungguhnya mengagungkan mereka adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، أي يوم الجمعة وليلتها. فالإكثار من الصلاة على النبي مطلوب في كل وقت، لكن في يوم الجمعة وليلتها يكثر أكثر الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي الدواء وهي الشفاء من كل داء. لمن أكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدرك خير الدنيا وخير الأخرى. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah sholawat kepadaku di hari yang bercahaya dan di malam yang terang benderang, yaitu di hari Jumat dan di malam Jumat. Setiap waktu kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi lebih lagi dianjurkan untuk diperbanyak tatkala di hari dan di malam Jumat. Di dalam bersolawat dengan Nabi SAW, di situ terdapat obat dan kesembuhan bagi orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan dia akan mendapatkan kebaikan akhirat. شرف الله يوم من أيام الأسبوع فظن اليهود أنه يوم السبت فاتخذته عيدا وقد ضلوا عن ذلك اليوم، وقالت النصارى أنه يوم الأحد وضلوا ذلك اليوم. هذه الأمة ببركة نبيها نبي الرحمة أوقفهم الله على أفضل أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة. لهذا لأن الله جمع فيه خلق أبينا آدم سمي يوم الجمعة للاجتماع، خلقه ونفخ فيه الروح يوم الجمعة، وأدخله الجنة يوم الجمعة، وخرج من الجنة إلى الدنيا يوم الجمعة، وتقوم الساعة يوم الجمعة. فلهذا كان حتى الحيوانات تهاب يوم الجمعة إلا الإنس والجن في غفلة، لكن بقية المخلوقات حتى البهائم والحيوانات تهاب هذا اليوم لأنها تهاب يوم قيام الساعة.
Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan satu hari di dalam sepekan. Maka orang-orang Yahudi mereka mengira itu adalah hari Sabtu sehingga menjadikan hari tersebut hari raya mereka. Dan mereka telah salah, sesat di dalam hal tersebut. Orang-orang Nasara menyangka hari tersebut adalah hari Ahad, hari Minggu. Maka mereka telah salah jalan, mereka telah sesat. Akan tapi umatnya Nabi Muhammad SAW, umat Nabi pembawa kasih sayang, mereka mendapatkan hari tersebut dalam keadaan yang benar, yaitu di hari Jumat. Hari Jumat memiliki banyak sekali keistimewaan. Di antaranya di situ Nabi Adam diciptakan dan ditiupkan ruh kepada Nabi Adam di hari Jumat. Nabi Adam masuk ke dalam surga di hari Jumat, dikeluarkan di hari Jumat dari surga, dan kelak hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Oleh karena itu, hewan-hewan itu mereka segan, mereka takut dengan hari Jumat. Merasakan wibawanya hari Jumat itu mereka merasakan. Karena akan terjadi hari kiamat di hari Jumat. Kecuali jin dan manusia, mereka di dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita melihat hewan, binatang itu mereka merasakan wibawa pada hari Jumat tadi. Kenapa? Karena kelak akan terjadi itu hari kiamat pada hari Jumat. يوم الجمعة يوم مبارك تعطل فيه الدروس لا لأجل النوم، لكن لأن فيه أوراد وأذكار خاصة من سور ورد فضلها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أحزاب من صلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أن يأتي الإنسان بما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأذكار، ينبغي في بقية الوقت أن يشتغل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا ندب النبي محمد يقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، ونقرأها أيضا في يوم الجمعة، لأنها ورد فيها ذكر أحوال القيامة، فنتذكر هذا اليوم في يوم الجمعة حتى نتذكر القيامة. فإذا تذكرنا اليوم الآخر زدنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلهذا فإن في يوم الجمعة التي هي ساعة تستجاب فيها الدعوات، فيتحرى الإنسان تلك الساعة. وقد ورد في قراءة سورة الكهف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة حفظها الله وغفر الله له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. فيه بشارة أن تأتي الجمعة الأخرى عليه وهو في عافية. وساعة الإجابة يتحراها الإنسان في كل وقت أبهمها الله لأجل أن تكون في يوم الجمعة، لأجل أن تكون من أول اليوم إلى آخره، وأنت تتحراها بعبادة وطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة ما وافقها عبد مسلم يسأل الله إلا استجاب له. Hari Jumat adalah hari yang diberkahi, hari yang berkah, dan diliburkan itu hari Jumat bukan untuk tidur, akan tetapi di situ ada wirid-wirid khusus untuk hari Jumat yang dilakukan, dibaca oleh seseorang khusus di hari Jumat.
seperti beberapa ayat-ayat Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran yang disunnahkan khusus di hari Jumat. Dan ada beberapa hizib-hizib daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang itu dianjurkan dibaca di hari Jumat. Jadi diliburkan itu hari Jumat untuk membaca wirid-wirid yang khusus di hari Jumat, bukan untuk tidur. Kemudian sisa daripada waktu-waktu daripada membaca ayat-ayat dan beberapa hizib daripada sholawat dan surat-surat yang dianjurkan, sisa daripada waktu itu hendaknya kita menyibukkan diri dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam siwak. Dan juga kita dianjurkan di dalam hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Karena di dalamnya juga ada penyebutan keadaan-keadaan hari kiamat, agar seorang betul-betul merasakan keagungan hari tersebut. Dan di dalam hari Jumat terdapat suatu saat, suatu waktu yang mana jika seorang hamba berdoa di dalam waktu tersebut, maka niscaya Allah akan mengabulkan doanya sesuai permintaan yang dia minta. Dan telah warid juga daripada Nabi Muhammad SAW tentang pembacaan surat Al-Kahfi di hari Jumat. Allah akan menjaga orang tersebut dan Allah akan mengampuni dia dari Jumat itu ke Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari lagi. Ini adalah bisyarah, adalah kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya akan datang hari Jumat yang akan datang dan kita dalam keadaan afiat. Dan saat yang disebutkan tadi di dalam hadis, waktu mustajab yang disebutkan tadi di dalam hadis di hari Jumat itu disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar setiap orang melaksanakan ketaatan dan melaksanakan ibadah dari mulai awal hari hingga akhir. Dia mencari-cari itu saat mustajab tadi, sehingga dia memenuhi waktu di hari Jumat dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di situ di dalam hari Jumat terdapat suatu waktu yang mustajab, tidaklah seorang hamba mendapati waktu tersebut kecuali Allah akan mengabulkan segala yang dia minta sesuai permintaan yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد ذكر العلماء ساعة الإجابة فيها 15 قولا، وأرجاها أي ساعة الإجابة هي عند صعود الخطيب المنبر وآخر ساعة في يوم الجمعة المسمى بالساعة الفاطمية. سميت بالساعة الفاطمية لأن سيدتنا فاطمة كانت تعتكف بعد العصر ساعة إلى الغروب على ذكر الله وعلى الصلاة على أبيها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الدعاء. فلما سئلت عن ذلك قالت إنها ساعة يستجاب فيها الدعاء، يستجاب فيها الدعاء. قال العلماء لا شك أنها سمعت هذا من أبيها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا جعلوا لكلام سيدتنا فاطمة حكم الحديث المرفوع عن صاحب القدر المرفوع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه ساعة يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي بعد العصر 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة في يوم الجمعة بين العصر والمغرب.
صلى عليه 80 مرة، غفر الله له ذنوب 80 سنة. هذا من فضل الله وكرم الله، عمل يسير لكن فيه أجر كثير من الرب القدير ببركة البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para ulama menyebutkan tentang waktu yang mustajab tadi terdapat 15 qaul, 15 pendapat yang diijtihadkan oleh para ulama. Yang paling dikuatkan pendapatnya yaitu tatkala khatib naik ke atas mimbar. Di situ waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua di penghujung hari, tatkala sore hari Jumat, yang dinamakan Sa'ah Fatimiyah. Kenapa dinamakan Sa'ah Fatimiyah? Karena Sayyidatuna Fatimah di waktu itu beliau beriktikaf dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, memperbanyak zikir dan memperbanyak sholawat kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW di waktu tersebut. Sehingga tatkala ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab karena waktu tersebut adalah waktu yang dikabulkan di dalamnya doa. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari situ bahwasanya itu adalah waktu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Karena para ulama meyakini bahwasanya Sayyidatuna Fatimah tidak diragukan lagi mendengarnya langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ucapan-ucapannya Sayyidatuna Fatimah oleh ulama dihukumi sebagai hadis yang marfu' kepada Nabi Muhammad sahibil gadril marfu', orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam suatu hadisnya, "Man shalla 'alayya ba'da al-'asri 80 marrah." Yaumul Jum'ah, asr al-Jum'ah. Yawm al-'asri yawm ba'da al-'asri yawm al-Jum'ah 80 marrah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku setelah asar di hari Jumat sebanyak 80 kali sholawat, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dosa selama 80 tahun. بالصيغة التي نأتيها 80 مرة كل مرة في الجمعة بالصيغة أي شيء. Dengan sigat sholawat yang akan disebutkan oleh beliau nanti. ترنيمها 80 مرة كل يوم يوم الجمعة. Dengan sigat sholawat yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa orang yang membaca sholawat tadi pada asar di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun. Ini adalah keutamaan, karunia dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal yang mudah kita mendapatkan balasan begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada al-Bashir Nadir Nabi Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sang pemberi peringatan. لهذا كان السلف الصالح لهم الأحزاب يقرؤون دلائل الخيرات يوم الجمعة للإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خصصوا يوم الجمعة وليلتها قراءة المولد، قراءة البردة. ليش؟ للإكثار من الصلاة على النبي محمد. كثير من يحضر المولد ويحضر البردة ولا يصلي على النبي محمد، كأن على شفتيه لين، فيصلي بقلبه. ما تكفي الصلاة بالقلب، لابد تتلفظ بها كل ذكر
وجب في الصلاة لا يؤدى فرضيته إلا بالتلفظ بحيث تسمع نفسك، أو مندوب لا تدرك أجره وفضله في الصلاة أو خارجها إلا بالتلفظ بحيث تسمع نفسك، هنا تدرك الثواب. فمن تراه يصمت شفتيه هكذا ثم يركع ما قرأ الفاتحة لم تصح صلاته، لابد من التلفظ. كذلك الذي يأتي بالأركان القولية ولا يحرك شفتيه ما تتأدى، لأنه لابد من التلفظ بحيث يسمع الإنسان نفسه. كذلك في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي خارجها ما تدرك أجرها، وكذلك بقية الأوراد ما تدرك ثوابها وأجرها إلا إذا تلفظت بها بحيث تسمع نفسك. فإن لم تسمع نفسك تدرك أجر، لكن لا تدرك الأجر المرتب لذلك الذكر وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى إلا بالتلفظ. فينتهي المولد وينتهي قراءة البردة وما خلص حتى 100 مرة من الصلاة على النبي محمد. عجيب، لماذا جئت للبردة؟ لماذا جئت للمولد؟ لتتفرج من دخل ومن خرج. إذا ما سمعت ولا انصت. لو أنك سمعت كم مرة يذكر اسم النبي محمد، كم مرة يذكر وصف النبي محمد، فإنك تصلي على النبي محمد. فمن سمع باسم النبي ولم يصلي عليه فذاك المسمى بالبخيل. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قال سيدتنا عائشة: وما الذي لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: البخيل. قالت: ومن البخيل يا رسول الله؟ قال: من إذا سمع باسمي لم يصلي علي. فاحرص أن لا تكون من البعداء الذين يسمعون باسم النبي فلا يصلون عليه. فاحرص دائما. فقد قال بعض العلماء أنه تجب الصلاة على النبي كلما ذكر وكلما سمعت باسمه، لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد أن لمن ترك الصلاة على النبي عند سماع اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاحذر من ذلك الوعيد، وكن من الذين إذا سمعوا بالصلاة على النبي صلوا عليه بلسانهم وبجنانهم، فإن في ذلك بركة عظيمة وسر عظيم وأثر عظيم في حياتك وفي بعد مماتك. Para salafus soleh, para pendahulu kita yang soleh, mereka memiliki rutinitas di dalam hari Jumat. Ada hizib-hizib di dalam pembacaan Dalail Khairat. Dan mereka juga banyak sekali mengkhususkan di hari Jumat dengan membaca maulid, membaca burda. Apa tujuannya? Agar kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga tatkala disebutkan itu nama Nabi, disebutkan itu sifatnya Nabi, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak cukup tatkala seseorang bersolawat dengan Nabi hanya dengan hatinya, harus dia itu melafalkan dari mulutnya, mengeluarkan suara dari mulutnya, sehingga dia mendapatkan pahala dari sholawatnya tadi. Dia ditulis sebagai orang yang bersolawat. Dan begitulah setiap zikir yang wajib di dalam sholat, dia tidak sah kecuali dengan dia memperdengarkan dirinya sendiri dengan zikir tadi. Begitu juga sesuatu yang sunnah, zikir yang sunnah, tidak mendapatkan kesunahannya tadi sehingga dia memperdengarkan dirinya dengan zikir tadi. Bukan seseorang sholat
kemudian bibirnya itu tidak bergerak sama sekali. Bagaimana dia memperdengarkan zikir tersebut kepada dirinya? Bibirnya tidak bergerak sama sekali waktu sholat. Ya apa baca Fatihahnya itu? Ya apa baca hal zikir-zikir yang wajib dalam Fatihah di dalam sholatnya tadi? Itu menandakan sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak melafalkan hal-hal yang wajib dibaca di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Harus itu melafalkan bacaan tadi, baik bacaan yang wajib agar dia telah menunaikan kewajiban, ataupun bacaan yang sunnah agar dia mendapatkan pahala kesunahan dari bacaan tadi, baik di dalam sholat baca zikir-zikir tadi atau di luar sholat. Dia akan mendapatkan pahala dan ditulis pahala zikir tadi dengan dia melafalkan sekiranya dia memperdengarkan dirinya sendiri. Jika tidak memperdengarkan sendiri, ada pahala, tapi bukan pahala zikir yang dibaca tadi. Mungkin pahala karena dia berzikir dengan hatinya mungkin. Adapun yang fenomena yang terjadi, dibacakan maulid, dibacakan burda, kemudian selesai itu maulid, selesai itu burda, sedangkan seorang tadi tidak habis membaca sholat bahkan 100 tidak sampai. Apa yang dia lakukan di dalam maulid tadi atau di dalam burda? Apa cuma sekedar melihat siapa orang yang masuk, siapa orang yang keluar? Enggak, seharusnya kita tatkala kita mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita bersolawat kepada beliau dengan kita mengeluarkan suara, melafalkan daripada sholawat tadi. Karena sesungguhnya orang yang disebutkan nama Nabi, orang yang disebutkan sifatnya Nabi, kemudian dia tidak bersolawat, dia adalah termasuk orang yang dikategorikan al-bakhil, dikategorikan sebagai orang yang pelit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, celaka bagi orang yang tidak melihatku kelak di akhirat. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, siapa itu yang tidak melihat engkau wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, dia adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Siapa itu orang yang pelit? Orang yang pelit adalah dia yang tatkala disebutkan nama Nabi, disebutkan sifatnya Nabi, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita peduli, kita memperhatikan dan kita semangat agar kita tidak menjadi orang yang jauh dari Nabi Muhammad SAW dengan kita tidak berselawat. Dan ulama telah menyebutkan bahwasanya berselawat kepada Nabi SAW setiap kali disebutkan itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena telah warid, telah datang ancaman yang keras dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang tidak berselawat tatkala mendengar Nabi SAW disebutkan atau sifat-sifat beliau disebutkan. Maka hati-hatilah engkau, jangan sampai menjadi orang yang seperti itu, dan jadilah orang-orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap kali nama beliau atau sifat-sifat beliau disebutkan. Jadilah engkau yang selalu berselawat tatkala disebutkan nama atau sifat-sifat beliau dengan lisanmu, dan juga engkau berselawat dengan hatimu, sehingga di situ terdapat keberkahan yang besar, di situ terdapat sir rahasia yang besar, dan akan ada dampak yang besar pada kehidupan dan kehidupan di masa dunia, dan kelak setelah meninggalnya akan berdampak bagi seorang tadi. الله يغفر لنا وإياكم والإكثار من الطاعات والإكثار من الصلاة على النبي محمد سيد السادات
وبارك لنا في الأوقات والأقوات واجعلنا مصروف للطاعات ويبارك في هؤلاء الطلبة والطالبات يجعلهم إن شاء الله من الخيرين والخيرات الناشرين لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik, pertolongan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT memberkahi waktu-waktu kita, memberkahi makanan-makanan kita, sehingga hal-hal tersebut kita alihkan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Semoga Allah memberkahi tempat ini, orang yang belajar di tempat ini, daripada santri ataupun santriwati, orang yang mengajar di tempat ini, dijadikan mereka insya Allah sebagai menjadi orang-orang yang baik dan dekat menjalankan syariat Nabi SAW, menyebarkan syariat Nabi dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. ويوفقنا وإياكم للتقوى والاستقامة ومراقبة الله في السر والعلن ويجعلنا وإياكم من المبتلين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سائر الأحوال. Dijadikan kita sebagai orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki istiqamah, memiliki rasa muraqabatullah, memiliki rasa pengawasan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala di baik tatkala sendiri ataupun tatkala bersama orang lain. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang selalu meneladani Nabi Muhammad SAW di setiap keadaan kita. اللهم يا من فجأ الخير والخير معنا وفقنا الخير معنا عليه. اللهم استر عوراتنا وعن روعاتنا. اللهم انا نسألك زيادة في الدين وبركة في العلم وصحة في الجسد وسعة في توبة قبل الموت وشهادة المغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب وجعلنا نصر رسول الجنة ورضي الله من النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وكل البلاء يا رحمن قبل نزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا غوثاء يا غياث المستغيثين يا ذلك الهالكين أغثنا ذكر الرحمة من تولي به عمن سواك وقل في قلوبنا رجاءك وقل رجانا عمن سواك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.